हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, आज मेरे पास Realme Narzo 35G फ़ोन है। इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है और कोई भी मेथड अभी न्यू सिक्योरिटी में नहीं काम कर रहा है। देखिए, इसका न्यू सिक्योरिटी हम हमारे बाईपास करके दिखाएंगे, सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी का 2023 का अपडेट। तो पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाते हैं हम वीडियो में कैसे इस काम करेंगे। तो बहुत ही गौर से देखिए वीडियो, तो तभी समझ में आएगा। दोस्तों, न्यू सिक्योरिटी है, सबसे लेटेस्ट है आपकी गूगल Realme Narzo 35G की। और जितने भी Realme Narzo 35G फ़ोन आ रहे हैं सारे में यही समझ ये Frp बाईपास नहीं हो रहा है। सबसे लेटेस्ट आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखें तो समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, देखिए आगे आपको वीडियो दिखाते हैं।